जा रहा है कि देवी काली मां ने एक महिला के सपने में आकर उन्हें निर्देश मिला है कि वे माता की 22 फुट ऊंची प्रतिमा बनाएं और माघ महीने के पहले मंगलवार को उनकी पूजा करें। ऐसा कहा जाता है कि देवी काली मां ने स्वयं घर की महिलाओं को पूजा करने का निर्देश दिया है। घटना नदिया के शांतिपुर बेलगड़िया स्थित पंचायत नंबर 2 के खपड़ापाड़ा इलाके की है। लेकिन एक गृहिणी इतनी महंगी पूजा कैसे कर सकती है? स्थानीय सूत्रों के अनुसार मां ने मुझे रास्ता भी बताया। माता के सेवक अपरंपार शांतिपुर क्षेत्र में भीख मांगकर माता की पूजा के लिए धन एकत्र कर रहे हैं। गृहिणी का मानना है कि उनकी मां ने उन्हें यह पूजा 3 बार करने का आदेश दिया है। इस पूजा के दौरान क्षेत्र के लोगों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। सभी के सहयोग से यह पूजा का सर्वव्यापी होगी। स्थानीय लोग का इस पूजा को हर 3 साल के बजाय हर साल पारंपरिक कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करना चाहते हैं। मेला भी पूजा के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। যখন মন্দিরে পুজো দিতে গেলাম, পুজো দেওয়ার সময় তখন আবার আদেশ দিল, এসে ওনা ওই স্বপ্নে যে কথা, ওই কথা একই কথা। হ্যাঁ, 22 হাত মাটির মূর্তি হয়ে পুজো নেব। এখন কি গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে পুজো করার জন্য? সবাই থেকে, কিন্তু মাঝে আমার কাছে পুজো নিতে এসে আমি একটা টাকা দিয়েও মায়ের পুজো দিতে পারছি না। আচ্ছা, কি করেন আপনার স্বামী? ফুচকা বিক্রি করে। এমনি কিন্তু অসুস্থ? হ্যাঁ, উনি একটা পায়ে অ্যাক্সিডেন্ট। কিভাবে চালান সংসার? ওই ফুচকা বেচে ওইভাবেই টুকটাক করে। তাহলে তারা মায়ের আরাধনা করতেন আগে থাকতেই? তারা মায়ের আরাধনা কি আগে থাকতেই করতেন? হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে আমি রক্ষাকালীর পুজো করতাম। আচ্ছা, এই যে পুজো করছেন তাহলে সহযোগিতায় আজ এত বড় পুজোটা। এটা কি বাড়ি ওনার? এটা কি বাড়ি? হ্যাঁ, এটা ওনার বাড়ি। উনি মন্দির তো নেই দেখা যাচ্ছে। ওই বাড়িতে ছোট করে মন্দির করেছে, ওখানে মায়ের ঘট বসানো আছে। এরপরে পরিকল্পনা আছে মন্দির করার। দেখা যাক, মা যদি চায় আস্তে আস্তে সব কিছুই হবে। এবার মা স্বপ্নাদেশ দিয়েছে যে 3 বছর পুজোটা করতেই হবে। 3 বছর করার আমাদের ইচ্ছা আছে, সারা বছরই আর কি চিরাচরিতভাবে পরবর্তীতে পুজোটা চালু। এই যে 22 হাত প্রতিমা, এটা তো অনেক ব্যয়, খরচা তো অনেক ব্যয়। হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই। আপনারা প্রতিবেশীরা কিভাবে সাহায্য করলেন? এবার আমরা গ্রামের সবার কাছ থেকে যে যেমন পেরেছে দিয়েছে, এবং 10 গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে, ওই যে যার বাড়িতে পুজো সেও আজকে বাড়িতে নেই, সেও কিন্তু অলরেডি ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন মায়ের জন্য। সে ভিক্ষা টিক্ষা করে। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।